ओके हांव फ्रेडी गमान सांजेरेल आयज आमगेली ग्रामसभा आसलोली आयज 30 तारीख मार्चाची 2025 आयज आमगे ग्रामसभा आसलोली आनी ग्रामसभा थोडे प्रपोजल आसलेले आनी एज वेल एज बजेट एप्रुवल आसलेलो सॉरी बजेट प्लेस केल्लो सो बजेटाक हाय रायज केलो थिंगा ग्रामसभा मेंबरान म्हणला 20% वाडोय मागीर रेस्ट कितें आहा तें आमकां विलेजरांक सांग म्हण सो 20% वाडोवपाचो थाराव घेयला ग्रामसभाक कित्याक हितू हाय रायज वाडोवप जाल्यार सगळो लोक पॅनीक जातलो हें चिंतून ग्रामसभान 20% जायना तेच्या उपरांत आमी ग्रामसभाक रेजोल्युशन मांडिलां स्क्रॅप यार्ड आहाय ती गांवांक तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जाचें इंडस्ट्रियल एरियांक स्क्रॅप यार्ड आहाय आनी स्क्रॅप यार्डां वाडत आहाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान पंचायता लेटर धाडलो आहा स्क्रॅप यार्डाचेर आनी सगळें बाराबर इन्स्पेक्शन जाचें म्हूण आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डागेलो जो रिपोर्ट आहा पयलींचो तेजेर स्क्रॅप यार्डाचेर मेन्शन केलो आहा तेय आपल्यागे वेस्ट सोटाय म्हूण आमगे रिक्वेस्ट आनी आमी पंचायताक सांगिलां तेंचेर ताबडतोब एक्शन जाचें तशेंच कोण एक विलेजर आसलो तेका आमी सांगिलां जे स्क्रॅप यार्डाक गाडी वयताय तुमच्या वाड्यांतल्यान वयताय तुम वाड्या कन्सर्न आहाय जाल्यार गाडी हाडाय आनी पुलीस या पळय त्या गाडयांत चोरया माला हो कितो कित्याक रिसंटली स्क्रॅप यार्डांक रेल्वेचो एपार मेळ्ळो आहा म्हूण रेल्वे पुलीस पंचायतायेन पंचाक सरपंचा कडेन विचारताले आनी मोकळे विचारलां स्क्रॅप यार्डांक ऑलरेडी रेल्वेचो एपार मेळ्ळो म्हूण सो हें आसूंक शकता दुसऱ्या गांवांत चोरी जाताय त्यो आर्यालांकडे एपार मेळोंक शकता ताका लागून विलेजरान तर गाडी हाडायन पुलिसीन तरी आपयले गाडयो तेन्ना कोटल्यो हें मुगेलें एक सजेशन अशें पंचायताक आनी त्या विलेजराक जे कोणें कंप्लेन घायली तेणें आतां तेजे उपरांत 17(2) गेले त्या मिटिंगी आमी सांगलोले 17(2) सेक्शन हायकोर्टान आपल्या कितें निकात तें सांगलो आहा आमी पंचायता इतलें सांगिलां 17(2)चेर जितल्योय केसो आहाय तेजे रिकॉर्ड पयलीं पंचायतांक घे आनी पंचायता दवर कित्याक लोकांकूय कळोंक जाय बाबा 17(2)चेर कितें कारस्थान जालो आहाय ती वो जावपा आसलोली ती आनी पंचायताकूय आमी सांगिलां 17(2)चेर जोरी तर कितें आहा जाल्यार तेचेर मातशें नोट कर म्हूण आनी जें कितें ऑब्जेक्शन आहाय खंयच्या सर्वे नंबराचें ऑब्जेक्शन आहाय वो कॉन्ट्रोवर्सी आहा जाल्यार नोटीस बोर्डांक घाल्यानी दवर लोकांकूय कळ दी म्हूण पूण मातशें बोल्ड लेटरान केल्यारय बरें पडटलें हें लोकांक दिसती पडटलें कित्याक आमगे गांवांक जायते कॉन्ट्रोवर्सी आहाय आनी तशेंच कोर्टांतूय मॅटर चलताय आतां कन्स्ट्रक्शन येयताय आनी जोरी तरी आमकां कन्स्ट्रक्शन येयत रावलें जाल्यार आमकां मुखार ग्रीन म्हणो दिसती पडपाना कॉन्क्रीट जंगल उरतलें सो मुगे एक मागणी लोकांनी सपोर्ट करचो आनी सरकारांनी सपोर्ट करचो आमगे विलेज थँक्यू कितू पर्सेंट टॅक्स वाडयलो 500% वाडयलो म्हूण आयकलो हांवें इतलें सांगिलां लोकांनी मानून गेला 20% वाडोय म्हूण आनी जीं कोण पयलीं घरां आहाय जी नड्याची जावं मातयेची कन्सर्न करूया बाबा झुपको टॅक्स वाडोवप म्हळ्यार लोकांक खबर ना न्यू बूक येयलो खूंय हेजे पयलीं पंचायत आहलो बडे जी बॉडी आहलोली 2000 तेज्या पयलीं म्हणजे आत बॉडी आहा तेज्या पयलीं कोणें इनिशिएटीव घेयना हे बॉडीन घेयला इनिशिएटीव बट लोकांक तें झुपको जातलें सो ताका लागून मातशें हें कर म्हूण सांगिलां 20% टॅक्स वाडोवपा पयलीं सद्या थाराव आनी वॉटरा कितें जालें उदका म्हळ्यार उदकाक आमकां जायत प्रॉब्लेम जाता फाटल्या दिसांनी पायप फुटोलें उदक आतां आमकां उणी मेळटा अशें बट जेन्ना हांव खुद डिपार्टमेंटाक गेलो विचारपाक आमकां न्यू पायपलायन येवपा आहा आनी न्यू पायपलायन येयली जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हूण तेणें आश्वासन दिलें बट गोवोरमेंटा सायडीन जी आश्वासन येता ही फोटीची एक पाटी आमकां दिसता कित्याक गोवोरमेंटान जी आश्वासन दिलें हांवें ही खूंय फुलफील जालो दिसती पण 100% ताका लागून एक दुबाव उत्पन्न जाता बाबा खरें आमगे काम जातलें आनी सीएमान एक स्टेटमेंट केल्लो 4 वरां उदक येता म्हूण सीएमा हांव इतलें सांगूंक सोदितां 4 वरां उदक येता म्हूण तें खूंयच टायमार राती 1 ते 4 काय वो 4 ते 8 काय वो 8 ते 12 काय खूंयच तो टायम स्पेसिफाय कर लोक कामां वयता तेदो उदक नाका आनी लोक न्हिदलो आहा तेदो उदक नाका गेले लोकांक उदक सफिशंट मेळो जाय पयलीं लोक आहलो तेका उदक मेळो जाय येता त्या लोकांक तर उदक मेळपा ना म्हूण खोटा जाल्यार सगळीं कन्स्ट्रक्शनां बंद कर आमगे विलेजीकूय कन्स्ट्रक्शन दी नाका पूण आमकां उदक जाय थँक्यू पूण विलेजीन कितें डिसिजन घेयला ऑन वॉटर शॉर्टेज सद्या ते विलेजरान म्हणलां आमकां कन्स्ट्रक्शनूय हाय रायज बी नाकाय म्हण सो म्हाका दिसता उदका तर प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो जाल्यार कन्स्ट्रक्शन बंद जाता तें बेस्ट सिंगल ड्वेलिंग ओके आय एग्री वीथ दॅट कन्स्ट्रक्शन बंद जालें जाल्यार काबार उदका प्रॉब्लेम काबार